Sige, sa ato nga pagsugod, amo ni atong pagkatun-an, justification, tapos sanctification, no, kung ano sunod pa na kanang the provision, the cross, amo to gayna sa mitsayap. No. Sige, sa atong pagsugod, mag-pray ta, no. Isa na usisa sa atong kagalingon, kung kinanglanon may sala isugid, no, pasalamat sa Ginoo na sa mga pagtulunan. Yan, pagkuman sina, igatingo kong pagampo. Sige, let's pray. Kasi mo blang nga may, salamat kayo sa mga higayang ginatag ni Musamon, sa pagpadayon ka sa pagtuon, sa pagtuon, pagikag sa pagtuon, sa din Ginoo nga want kinogid sa para sa among kayuhan sa Kristo ang pagkinabuhi. Sili nga sa pagtubo, maging hamtong kasi lang sa pagpadayon sa pagtuon. Nanigampo kami sa teaching ministry kag confirmation sa bulang espiritu nga sa pamatuod Ginoo sa mga kamatuoran. Sa ding Ginoo nga sa our divine teacher sa mga paghangop sa imong mga pagtulunan kag besides Ginoo nagampo po kami og giving as espirituhanon nga mga kaalam espirituhanon Ginoo nga mga pag-intindi sa imo laging nga grasya sa iyong pamagi sa imo ginadangop tanan sa imo ginapasalamatan kag sa gihapon dagos sa ngalan Jesus Christ, amen. Sige, so on justification, isa ni siya ka pamatuon nga sa ding ikaw nga tumuloon ni Jesus Christ, gindeklarar niya ikaw nga matarong kay kalabanan pas tao nagahimo sang maayo para mahimo sila nga matarong. Pero sa imo nga pagtuo kay Jesus Christ, hindi sa imo nga pagpaningkamot o pagpaningwa nga mahimo kang matarong nga sila nga mag-donate ka mga amon ni hinay imong tingog, mabinudigon nga para madeklarar ka sa Dios nga matarong ka nga sa imong kaluwasan. No? Kaya mo man ang ginahimo sa tao nga magbutan siya, magmaayo siya para maluwas siya. Pero hindi sa Dios nga pamagi kaya naghimo sang maayong buhat para sa atong kaluwasan si Jesus Christ. Sa ano nga maayong buhat nga ginhimo niya nga para mahimo nga matarong kita o kung sa kabutang ang iyang mga binuhatan madawat sa Dios nga amay nga makontento ang Dios nga amay. Amo ang pagtuman sang mga kasuguan ni Moses kag sa mga ginapropesiya sa iya sang mga propeta. Amo na nga nahimo siya nga matarong sa Dios nun nga pamagi sa plano sa Dios nga amay. Amo gani nga kita magtuo na lang tungod sa iyang ginhimo nga sa pagkontento. Kamo nang idedeklara sang Biblia nga magtuo kay Jesus Christ may kinabuhi nga walay katapusan kang may himpit nga pagkamatarong, no? Nga hindi sa aton nga buhat kundi tungod sa kay Jesus Christ. Ama ako man ang epekto sang imo nga pagtuo. Kay ang tao kada isa maghimo gid siya sang iya nga katarong, ang isa maghimo man sa iya katarong, ang isa naman maghimo sa iyang katarong para sa kada iya nga katarong nga ginahimo ginapadayag nga maluwas sa sina. Pero hindi dira makontento ang Dios nga amay. So ining katarong ni legal ni siya nga pamaagi nga sa ding gideklarar niya mga tumulo kay Jesus Christ nga matarong tungod kay gibutangan niya ikaw sang himpit nga pagkamatarong sa pagtuo mo kay Jesus Christ. Butangan kadayon niya sang iya nga himpit nga pagkamatarong. Kag hinudon mo naton nga una gid sa tanan nga mga pagtulunan gibutangan niya kita sang kinabuhi nga walay katapusan, eternal life. Kina siya kinabuhi sa Dios. Kaya kina nga kinabuhi wala sang sinugdan kag wala sing katapusan. Kag luwas sina butangan niya ikaw sang himpit nga pagkamatarong. Duha man lang ka kinaiya sa Dios ang ginabutang niya sa mga tumuluo kay Jesus Christ. Ang kinabuhi nga walay katapusan kag himpit nga pagkamatarong. Amo lang na. Paras ni sa Roma 3:22. Roma 3:22. Napakamatabang sa Diyos kung pawang paagi sa pagtungo kay Kristo ay
ang Diyos wala sing pinilian. Gani ang bisan sinong nga magtuo kay Jesucristo ginapakamatao niya. Kaya mo nang ginamba sa pulong sa Diyos nga sinulat halin kay Pablo. Ang magtuo kay Jesus Christ ginapakamataro niya kay ginabutangan niya siya sang himpit nga pagkamatarong. Wala siya buhat. Nagtuo lang siya. Kay ang pagtuo manggon ang pinaka-importante ang imong ginatuuhan. Dito ang katakos, ang merit dito sa imong ginatuuhan. Tanaw lang ko na kung ano imong ginatuuhan. Dalon yung kasi na kung di na padulong ang imong ginatuuhan. Kaglalo pa sa espirituhano, nadalaw yung kasi na. Amo na nga kung wala sang kasiguraduhan, ati wala po sang kasiguraduhan ang imong padulungan sa eternidad. Pero kung may kasiguraduhan, sigurado, gid dira ang imong padulungan sa eternidad. Kag simpre nagatuo kita suno sa base sa pagtulunan, base sa pulong sang Dios. Ini po nang kuan kaning ikaduhang Korinto 5:21. 2 Corinthians 5:21. 5:21. Oh, Si Kristo wala sing sala. Ito siya ang ginsilutan sang Dios tungod sa aton mga sala. Agud nga kun yara kita kay Kristo, pakabatarungon kita sa Dios. oh. Amo nang pamatuod. Kunya na ka kay Kristo, pagkamatarungon ka sang Diyos. So, ang pagkayara kay Kristo, sa ano nga pamagi? Amo ang pagtuo nga siya Diyos, nagbayad sa atong mga sala, namatay sa unang kanabanag sa katatlong adlaw, nagkayib sa langit, kagyara sa tuong sa kamot sa Diyos nga, amay, nan manginyara ka kay Kristo. Kaysa mundi pa kita magtutuo, yara kita kay Adan. Karong kay nagtuo ka, yara ka na kay Kristo. Nan, pagkamatarungon ka sang Diyos, kay butangan kaniya sang iya nga himpit nga pagkamatarong. Amo na isa ka pagtulunan sa ginatawag nga kanang imputation, gibutangan sa pagkamatarong. Kanang Philippians 3:9. Filipos 3:9. Pag ako yara sa iya, wala na ako nagasalig nga mangin matarong ako paagi sa akong kaugalingon. Makagsimulat sa pagtuman sa kasuruan, kundi matarong nga ako sa tubangan sang Diyos. Tungod sa iya, githimo kag paagi sa akong pagtuo kay Kristo. Okay? So, hindi sa iya nga kaugalingon nga pagpaningwa sa pagtuman sa kasuguan. Kay ano ang kasuguan ni Moses? Dira ang pagdeklarar nga kung matuman mo na, dira ang pagdeklarar nga ikaw matarong. Amo nang kasuguan ni Moses. Tanong ko anay diri chiko sa diri. Makita sa Deuteronomy 6:25. Oh. Deuteronomy 6:25. Sige daw. Ay, tingala ko kay wala gali na. Ilan ko to? 6:25 Deuteronomy. 6:25. Oh. At siya'y nagiging katuwiran sa atin kung ang ating isagawa ang buong utos na ito sa harap ng Panginoon nating Diyos gaya ng inutos niya sa atin. Okay. So, ang pagkamatarong yara sa kasuguan ni Moses. Kay Moses. Sa iya kasuguan sa Diyos. Ano to? Deuteronomy, ay, Exodus man ako na butan ni. Oh, 6:25. Tingala ko iba ang sentence. Okay. Kasi Ilonggo may ari ko ito eh. Kag kung tumanon lang naton sa maayo ining. Pero may nakatuman ba sa kasuguan ni Moses tuluwas kay Jesus Christ? Wala.
Amo na siling ni Pablo nga paano matuman ang kasuguan sa Dios nga ang bala nga kasuguan sa Dios balaan. Tapos ikaw nga tao makasasala, di ka katuman. Mao na nga si Jesus Christ na nakatuman sa kasuguan ni Moses. Tungod kay si Jesus Christ hindi siya makasasala, sinless. So ang makatuman lang sa kasuguan sang Dios nga ginhatag kay Moses, katong tao nga wala sing sala. Kaya ang tanan makasasala mo luwas kay Jesus Christ. Tungod sa gihimo ni Adan, damay ta tanan, for all have sinned and come short to the glory of God. Ang tanan gideklara gyud nga makasasala. So makaangkon ang tao sang pagkamatarong hindi sa iya nga hindi sa tawhano nga pamaagi kundi sa Dios nga pamaagi. Amo na nga magtuo lang kay Jesus Christ. Kay ang Diyos na sa ginatawag nga sa iyang hukmanan nga hustisya sa Diyos. No, ara sa tatlo ka kinaiya lang ang sa pamaagi nga sa diin nga nahamuot ang Diyos. Makita naton sa Jeremiah 9:24. May Jeremiah 9:24. May Jeremiah 24. Kung mayara nga luyag magpabuga. Jeremiah Oh. 9 kung saan? Oh, tama na. Kung mayara nga luyag magpabugal, dapat siya magpabugal na nakakilala kag nakahangop siya sa akon. Tungod kay ang akong gugma na pinadayunon kag ginahimo ko ang nagakaigo kag matarong. Amoy ini ang butang nga akon maluyagan. Ako ang Ginoo naghumbal sa niya. Okay. So nahamuot lang ang Diyos sa iyang gugma, sa iyang hustisya, kasi iyang pagkamatarong. Dira nahamuot ang Diyos. Sa napulot niya ka kinaiya, amo lang ni ang tatlo ang iyang ginapasagahay, asa siya ng ginagamit para sa katawan. Ang iyang gugma, ang iyang hustisya, kag iyang pagkamatarong. Kumbaga pa, kundi ang pagkapatarong sa Diyos, amo niya kung what the justice of God demands, kung ano ginademand sang pagkamatarong sa Diyos, ang iyang justisya mo na nag-execute. In other words nga, kung ang tao hindi magtuo kay Jesus Christ, nga wala siya sang himpit kang pagkamatarong, kag wala siya sang ginatawag nga kinabuhi nga walay katapusan, nan ang justisya sa Dios maga-execute sina. Siyempre hindi siya luwas. Kay ang justisya sa Dios, ang iyang pagkamataro makita lang nga sa iyang justisya nga kanang tao luwas tungod kay nakita niya nga may ara sang himpit nga pagkamatarong ang tao. So maangkon mo lang ang himpit nga pagkamatarong sa Dios kag ang iya nga kinabuhi nga walay katapusan kung magtuo ka kay Jesus Christ. Kaya paagi sang kaluwasan dra lang kay Jesus Christ mo, wala na sang iban nga pamaagi kang tao maluwas. Mo gani nga ang botsing kanon sang kasubuan ni Moses, amo ang pagkilala nga ang tao makasasala. Amo nang botsing kanon sang kasubuan ni Moses. Hindi nga para nga ibut nga ang tao mahimo nga makasala, hindi. Nagasiling ko nga ng tao nga mahimo nga makasala tungod kay hindi sa katuman sa kasuguan ni Moses, hindi. Pagpakilala na siya nga ang tao makasasala kay hindi gid siya katuman sa kasuguan ni Moses. Sa aton pa hindi gid siya napaangay sa Dios. Amo na nga ang tao hindi luwas. Amo na nga kinahanglan niya sang manluluwas. So sa gugma sa Dios, kitatlo man ang kakiniyay sa Dios ang iyang asa siya nga nahamuot nga sa iyang gugma, sa iyang himpit nga pagkamatarong kag sa iyang justisya. Amo na nga sa gugma sa Dios, pinaagi kay Jesus Christ, dira ang pagbayad niya sang aton mga sala. Amo na nga kaluwasan pinaagi lang gid sa kay Jesus Christ.
So sa hukmanan sa Dios, sa hustisya sa Dios, gindeklarar niya kita nga matarong. Amo na nga may tungod kay may ara kita sang himpit nga pagkamatarong sang Dios. Sa hukmanan sa Dios, ginadeklara niya ikaw nga matarong tungod kay may ara ka sang himpit nga mga patarong sang Dios. So amo na nga ang pagkamatarong ginakilala sa Dios nga ginbutangan niya kita sang iya himpit nga pagkamatarong. Sa aton pa gapanaw ka lang gali gatipon sa mga tao nga mga hindi tumulo kay Jesus Christ o kung masalita nga hindi luwas. Di man ta makasaling hindi Kristohanon kay tanang nga tao nang gaako mga Kristohanon diri sa aton sa lalo pa sa Pilipinas. Nga kung gasagol ka dito sa mga hindi tumulo o kung hindi luwas, nga ikaw nga luwas tungkol kay nagtuo kay Jesus Christ, makita gid sa Dios nga ikaw iyang anak kay nga aman. Kay makita niya ang himpit niya nga pagkamatang ara sa imo mo. Silyado ka na sa wala nga espiritu, may ara ka pa sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa kadamo sang tawo, amo ni tawo. Kumanan niya nga panagiyakan niya kayo may ara ka sang silyo ka sang wala nga espiritu. Nan may ara ka nakita sa Dios nga may ara ka sang himpit nga pagkamatarong nga iya sang Dios, kag may ara ka sang kinabuhi nga walay katapusan nga iya gyapon sang kinaiya sang Dios. So makita niya nga panagiya kaniya sa kadamo sang tao kung di na nga nagasimpon nga ikaw anak sang Dios. Amo nang pagkamatarong. Kaya ang pagkamatarong sa hukmanan na sang Dios mo nga gideklara niya ikaw nga matarong. Roma 4:25 daw. Sa Roma 4:25. Ginpatay si Jesus tungod sa akong mga sala, kag ginbanhaw siya agad pagkamatarong kita. Okay. So ginbanhaw siya kay pagkamatarongon kita. Kung wala gali sa nabanaw, wala pulos ang aton nga pagtuo. Amo na nga sa pagbanaw sa iya, agod nga pagkamatarongon kita tungod kay dawaton siya sa Dios nga sa Dios nga amay, nga nagapungko siya sa tuo nga kamot sa Dios nga amay. Isa na kabot sing nga ginbanaw siya tungod nga pagkamatarongon kita. Kaya nga aton kinabuhi nang natago na kay Jesus Christ mo. Siya ang nagauna sa aton. Kay kita yara kay Kristo. Kag simpre ang Dios nga Ama yara pud sa aton. Ang Dios nga Anak yara sa aton. Kag ang Balang Espiritu na diin kita silyado yara man sa aton. Sa ginatawag nga presensya sa Dios. Sa Roma 5:16. Roma 5:16. Ang regalo sang Dios hindi mapaanggid sa sala ni Adan. Ang sala ni Adan nagdala sa silot, pero tungod sa ginhimo ni Kristo, bisan madamo ang atong ginhimo nga mga sala, ginpakamataro kita sang Dios. Okay. Tungod sa ginhimo ni Jesus Christ. No. Pero tungod sa ginhimo ni Kristo, which kanon nga ikaw nga nagtuo nga sa ginahimo ni Jesus Christ, bisan madamong atong ginhimo nga mga sala, ba di na mabilang, pagkamatarong kita gyapon sang Dios. Tungod kay gibutangan kaniya sang iyang himpit nga pagkamatarong. Amo na nga ang sala hindi isyu sa Dios nga hindi ka matarong bisan ano imong himuon. Tagtama man gid. Pero tungod sa ginhimo ni Jesus Christ, nan ginpakamatarong ka sa Dios. Kay gibutangan kaniya sang himpit nga pagkamatarong. Kaya makumunay sa Roma 4, sulat ni Pablo, ginahatag yapon niya sang emphasis na sa pagpamatuod bagay sa Roma 5. No? Sa pagpamatuod lang may pagkamatarong ka sang Diyos.
Kay si Adan, isa lang katawo sa paghimo niya sang sala, madamo ang naapektuhan. So kung dagwayon ta, si Adan niya, siya lang isa. Damo ang naapektuhan paghimo niya sang sala sa pagsupak sa mando sa Dios. Madamo. Tanan nga natawo si ibabaw sa kalibutan. Oh, naapektuhan. Madamo. Luwas ang kay Jesus Christ. Pero tungod naman sa sala sang kadam-an nga naapektuhan sa sala ni Adan, pinaagi kay Jesus Christ ginsalo ihina tanan nga sala sa cross. Pero bisan pa sa sina, gin pakamatarong kita sang Dios. Sige. So sa Roma 5:18 man. Roma sa 18, 5:18. Gani tungod sa sala sa isa ka tawo, ang tanan gid man masilutan. Sulong man tungod sa gitningog nga matawag sa isa ka tawo. Gid pakamatawag sa Dios ang tanan, maghatagan sila sa kabuhi. Okay. Sa tanan lang nga nagatuo. Hatagan sila sang kabuhi. Kag gin pakamatarong sa Dios ang tanan ni nga nagatuo. Kaya ginsulat niya ni Pablo sa mga tumuluo lang sa Roma mo. Wala niya naging sulat sa Roma nga sa kabuusan nga katawhan nga bisan hindi magtuo may pagkamatarong sa Dios kagatagan sang kabuhi. Hindi sa mga tumuluo lang na. Amo nang pagkamatarong sang ukon ang pagkamatarong nga atong ginatun-an. Na-deklarar ka nga matarong hindi tungod sa imong buhat, kundi tungod kay nagtuo ka kay Jesus Christ. Amo nang ibutahan ka sang himpit nga pagkamatarong sang Dios kag may ara ka sang kinabuhi nga walay katapusan. Okay. So padayon ta ang sa sunod amo ang pagkabalaan, sanctification. Sanctification, pagkabalaan. Okay, dali lang ang pagkamatarong. Kaya kung sa bagay, ang pagkamatarong, ano nga itong ginambuan niya sa sa Roma. Gapaningkamot gid ang tao nga maghimo sang pagkamatarong nga sa diin nga wala nila nahangpan ang pagkamatarong sang Dios. Dapat kung gusto sang tao nga mag-adjust sa iyang kaluwasan, nga di mag-adjust siya. Dapat dito siya mag-adjust sa manluluwas. Kaya ang manluluwas, amo nang nagaluwas. Dapat dito siya magpaangay, di ba? Pero ang kalabanan sa tao, himo kita sang iya nga pamaagi nga para luwason siya sang manluluwas. Dapos na ba gasunod ka sa balay? Halimbawa, di sila ni Ross. Kung magsulod, halimbawa, kung magsulod ko, dapat mag-submit ko sa otoridad sa tagya sang balay. No, mag-adjust ba? Hindi nga ang tagya sang tagbalay amo ang mag-adjust sa akon nga sa akon nga pamalaod. Ang kung magsulod ka gali sa balay sang iban nga tawo, ang tagya sang balay amo magtaha sa imo. Ikaw ang magtaha sa tagya sang panimalay. Amo man ang kaluwasan. Dapat ang kaluwasan dito ka magpaangay sa manluluwas. Hindi nga ang manluluwas magpaangay sa imo. Kaya siyang nagaluwas mo. Sa aton pa, kundi ka nagapaangay sa iyang gusto, hindi ka niya maluwas. Masunod ka sa iyang gusto kasi ang manluluwas. Sa iyang gid nga pamagi. Hindi nga siya magsunod sa imo para luwasong ka niya. Balis ka na. Oo, balis ka eh. Amo na ang tawag paninguwa gid nga maghimo siya sang matarong.
para nga luwason sa San Dios nga sa iyang maayong buhat. Hindi amo na ang angay. Dapat magsunod gid siya sa pagkamatarong sa Dios kung ano nga pamaagi. Anong pamaagi sa pagkamatarong sa Dios? Dito kay Jesus Christ magtuo ka, kay butangan kaniya sang iyang nga himpit nga pagkamatarong. Amo na ang pagkamatarong sang Dios. Humana na niya nahimo nga pagkamatarongon ka kun magtuo ka kay Jesus Christ. Nagasubmitar ka ba sa iya nga pamaagi kung paano ka mahimo nga matarong? Di ba sa aton nga hinangiban, miyara kita sang breastplate of righteousness, kanang sagang sa dughan nga ang pagkamatarong. Iya na sang pagkamatarong sa Dios. Naginbutang niya nga panagang sa imo nga dughan. Kay una sina ang ang bakos sa kamaturan. Ang sunod sina amo ang himpit ang sagang sa dughan nga pagkamatarong sang taming sa dughan nga pagkamatarong sang Dios. Siya ang naga panalipod sina sa atong nga dughan. Kag ina siya na angot na siya sa bakos sang kamaturan. Kung wala ka sang kamaturan nga pagkaibalo sa pagkamatarong sa Dios, hindi ka mabutangan sang taming sa dughan. Nga ibakos siya sa bakos nga amo ang kamaturan. Sa aton pa ang tao nga wala sing kamaturan, walay taming sa dughan nga amo ang pagkamatarong sang Dios. Ginimo na ni Pablo nga ginangiban sa mga tumuluo. Okay, dirita sa pagkabalaan, sanctification. Ambot sing anon sang pagkabalaan, amo ang pagpain. Ipain ka. Di kay balaan kang hindi balaan mo. Primero, makasala, hindi balaan. Karon kay tumulo ka ni Jesus Christ, ipain ka niya. Sa isa po kapag dagway sina, ang hindi pagkatumulo, yara kay Adan. So, kalibutan, di luwas kay Adan. Pero sa pagtuon nimo kay Jesus Christ, ginbutang niya ka kay Kristo, luwas ka. Amo na nga gipain niya kahalin kay Adan, pagkato kay Kristo. Amo na ang isa kabot sing anon nga ginpain. Kay may tatlo ka klase ang pagpain o kung tawag nga sanctification. Ang una among posisyon, kahimtang. Ang kahimtang nga pagkayara kay Kristo. Makita natin sa unang Korinto 15:22. Sige, taba. Unang tanan nga tawo mapatay tungod sa atong relasyon kay Adan. Tungod man sa atong relasyon kay Kristo, kita tanan mabanhaw. Okay. So, relasyon ang ginahambal niya dire. Kung may relasyon ka kay Adan, patay gid. Kaya tanan nga tao mapatay tungod sa atong relasyon kay Adan. Hindi ni siya nga patay nga physical, kay buhi man na ang hindi mga tumulo na. Yaram na sila kay Adan. Patay sa pagtuo, patay sa espirituhanon. Kay wala siya nagtuo sa kay Jesus Christ. So wala siya sang relasyon sa kay Kristo. Wala siya sang relasyon sa Dios. So patay sa espiritu. Kay buot sing anon sang spiritual death. Ang pagkahamulag sa Diyos. So, dapat kung luwas ang tao, may ara siya sang kangtanan sa Diyos. Kung wala siya sang kangtanan sa Diyos, wala siya sang relasyon, hindi siya luwas. Amo nang tawag nga patay sa espiritu. Pero kung nagtuo siya kay Jesus Christ,
nga si Jesus Christ Dios, isa na sa pag-emphasize kay nga si Jesus Christ Dios, parehas sa Dios nga Amay. Kag nagbayad siya sa aton mga sala dito sa ibabaw sa cross, na namatay siya sa unang kanabanas katatlong adlaw, nagkayip sa langit kag yara sa tuwang kamot sa Dios nga Amay. Nan may relasyon ka kay Kristo, yara ka kay Kristo. Kag kita tanan banhaw sa espirituhanon nga may ara na sang relasyon sa Dios nga Amay. So isa na siya kabayan sa ginatawag nga sa kahimtang nga pagpain. May tabo na siya sa tion nga sa pagtuo kay Jesus Christ. Ngayara ka na kay Kristo. Kag isa man kabutang, kabahin ka na sa lawas ni Kristo. Makita sa sa unang Korinto 12:13. Unang Korinto 12:13. Kay kita tanan Hudiyo man, ukon hindi ulipon, ukon hilway, ginbautisuhan sa isa lang ka espiritu, agod mangin isa kalawas, kag isa man ka espiritu, ang ginpainom sa akon kunan. Ginpainom? Tama o. Ginbaton naton tanan. Di sa ako niya ginbaton. Okay. Diri sa nas ginpainom. Okay. So ang butsi nga nun rin nga ginbautisuhan sa isa kalawas ni Kristo. Ginkilala kita kay butsi nga nun sa bautiso ni hindi sila nga sa tubig dayon na kundi nga sa pagkilala to identify nga kabahin kita sa lawas ni Kristo, sa espirituhanon nga lawas ni Kristo. Kaya ang tanan nga tumulo kabahin sa espirituhanon nga lawas ni Kristo. Nga kung makumpleto na ang lawas ni Kristo, nan amo ng rapture. Pag makumpleto na, wala ta kabalo kung pila na lang kabilog. Kaya ang lawas magsugat sa ulo nga amo si Jesus Christ. Amo na kaimtang. Sa aton pa ang tanan nga tumulo kabahin sa lawas ni Kristo. Amo na nga ang tao nga hindi luwas, nga yara kay adan pagtuon niya kay Jesus Christ, mahamula gid sa diri. Babayaan niya gid. Di kung ano dre ang sa kay adan nga iyang nga mga parente, mahamula gid siya, yara gid siya kay Kristo, magpain gid na. Makapain gid. Ikaw luwas, sila hindi luwas. Amo nagwa niya. Mamulagid kita sa ila. Kaya magapabilin sila sa hindi pagka linuwas. Kag ang pagkayara kay Kristo o kung sa pagkalinuwas, wala na siya sang kilabtanan sa aton nga pamatasan. Wala. Ano gali bot sing ano kung butan gali luwas? Ano kon? Ang sayod batasan niya, malain. Hindi luwas. Hindi. Basi matingala ka lang sayod mo na iya batasan. Ano nga, pag-abot sa langit, kita mo man siya. Ari man ka lagi dire. Tapos naman niya, pastor pagid. Pastor pagid siya. Pag-abot sa eternidad, halimbawa lang ang makita ang impyerno, hala, ato lagi si pastor dito. Okay, muna ta basta pastor ya. Luwas gina mo. Hindi pa gid makasala, puro damo balita. Damo mga kuno na mabatian. Mga pastor pasaway man. Hindi amo nang basihan sang ginatawag nga kaluwasan, hindi sa pamatasan. Ang kaluwasan pinagil lagi sa pagtuo kay Jesus Christ. Bahala sa lawayon kadra nga anak sa Dios. Kadamo di sa Bible nga anak sa Dios nga pasaway. Pero luwas. Kaya ang kaluwasan
ginatawag nga sa kahimtang pagpain na base lang gina siya kay Jesus Christ nga angay naton nga tuon, hindi sa pamatasan. Amo na nga kung ikaw anak sa Dios nga sukuhay ang imong pamatasan, ginadisiplina ka sa Dios nga amay. Kay amay mo siya mo ang unang nga persona sa pagka Dios. Muna ginadisiplina. Tapos nang gyapon ako sa mga bata naton. No, ginadisiplina. Amo na nga ang sa kahimtang pagpain, resulta na pinagi sa pagtuo kay Jesus Christ. Kay kung sa aton lang nga pamatasan, wala isang tao nga maluwas. Sino ba ng tao nga hindi pasawayaw? Sa intiro niya nga kinabuhi. Ha? May aragin pasaway siya eh. Bisan ano po na sa kabutan, bisan ano po na kahinin nga maghambal siya, tingog niya, ano man ra. Ay, oy. Kay may magpato-pato mo. Ang pagkuan man ko na, pag-istorya. Pahaom-haom man lang na. Paangay-angay lang na. Ano, pasumbingay, kanang padagway-dagway lang ba? Hala, sa maayo. Sila nga, sunda lang akong ginambal hindi lang akong binuhatan, hinimuan. Kaya ang ginahambal niya, nga masiling mo nga maayo, wala niya ginahimo, wala niya ginabuhat. Kaya wala gid sang tao nga hindi wala sang wala gid sang tao nga makahimo sang maayo sa bugos nga kinabuhi. Amo na nga kaluwasan di sa aton maayong buhat kundi pinagilan sa pagtuo kay Jesus Christ. Kag isa man ang kahimtang nimo nga pagkayara kay Jesus Christ hindi na makuha. Amo na nga anak ka sa Dios tubtob sa walay katapusan. Nga maayo ka nga anak sa Dios o kung pasaway ka nga anak sa Dios. Paano mo matawag nga ang anak sa Dios maayo? Tungod kay ang mga doktrina, ang mga pagtulunan, mga kamaturan sa Bible, ara sa imong kinabuhi, gina-aplikar mo. Makita sa imo nga kinabuhi. Sa isa ka prinsipyo nga makita sa imong kinabuhi tungod kay sa imo nga pagtuon, imong ginatuuhan. Kag ma-apply gid sa imong kinabuhi. Kay ang pulong sa Dios amo na siya ang solusyon sa mga problema nga aton ginaatubang kada adlaw. Amo na siyang solusyon. Oo, kada tion. Masalay mo kada tion. Ada ka pirmi na sa problema sang kalibutan kada tion. Amo nang importante kay pagtulunan. Tanawa lang na nga halimbawa karon amo na bidre. Kung maka-absent ka isa, ang imong matun-an unta sa imong pag-absent, amo ta to maaplikar. Kaya ara man sa akon na base nga dapat atong booklet nga nakita ko or atong doktrina nga nakita ko akon unta tun-an pero wala kong tagaan sang pansin. Ay pagkasunod nga adlaw, sunod nga semana, amo tong solusyon sa ginaatubang ko nga problema. Halimbawa karon may mamangkot sa pagtudlo. Sus ara dito ba ang solusyon? Ang sabat sang pamangkot o kung sang ginatubang mga problema. Gatabo na. Amo na nga importante gid ang pagtuon. Kag siyempre tuuhan kag maaplikar sa kinabuhi. Amo na ang importansya sang Bible doctrine. Hindi na siya siling nga nagbasa ka o kung nagtuon ka na. Hindi kay may aplikasyon gina sa aton nga kinabuhi. So amo na nga ang pagkayara kay Kristo, hindi na pag manumbalik siya nga maging yara siya sa kay Adan. Hindi na. Wala na. Amo na nga masiling ka nga
gusto ko sa kalibutan kay mga papatuyang ka. Ay, sige, patuyang ka pero hindi ka nakabalik. So, matabo, disiplina. Ang unang may tabot na, miserable. Laing ginangayara ka kay Jesus Christ. Nga matutom ka, nga sa pagtuon nimo mablika sa imong kinabuhi ang mga pagtulunan. Mayara ka sa ginatawag nga kalinong. Kalinong sa Dios. Peace of God. Sa kinabuhi. Kaya nga kung sumagay, ang tao nga luwas, kag ang tao nga hindi luwas, paras man lang ang kitabo, ang nagkakitabo sa kada kinabuhi diri sa ibabaw sa kalibutan. Paras man lang nga kung naga-problema ang mga hindi tumulo kay Jesus Christ. Ngano ang mga tumulo kay Jesus Christ wala ga problema? Okay, may kay may mga paghingabot. Ada. Pero ang mayad lang dyan, kay may pagtulunan ka nga maaplikan. Kung baga pa, para nakasandal ka sa pader na eh. Tawhay ka. Kay may nagapanalipod sa imo. Para hindi mo maatubang ang mga problema. Hindi, maatubang mo gina. Yung mga ara ka kung tulunan, maganti mo, kinubuhi mo ha. Ang solusyon ara sa imong pagtulunan. Pag-aplikar nimo sang solusyon, amo to ay sang pagtulunan, amo tong solusyon sa imo nga problema. Ang pagsaling mo tanan ara sa Dios. Kaya ang punto diyan amo lang tanan sa pagsalig sa Dios. Da nang tanan. Okay. Ari sa Hebreos 10:14. May Hebrehanon 10:14. Ano? Okay, gihimpit niya nga dayon ang ano to? Gihimpit niya nga dayon ang natinloan sa sala. Okay. Butsing ano nga tong napain, natinloan sa sala o kon napain sa kahimtang nga yara na kay Kristo Jesus, magamit sa mga pamulong eh. Ginghimpit niya nga dayon. Buti nga nga himpit nga dayon, wala sing katapusan. Ginhimpit. Sigurado na may kaaragin siyang tinatawag nga kasiguraduhan katong natinluan sa sala. Buti nga nga yara sa kay Jesus Christ. Napain na siya. Amo nag-isa mga kulang ta sa pamulong. Nahingpit na sa sala o kung natinluan na sa sala. Inauna-una ko ba natinluan na sa sala. Okay. Takon sa bagay, ginbayraman tanan ni Jesus Christ ang tanan naton nga mga sala. Hindi isyu ang sala sa kaluwasan kundi ang pagtuon lang kay Jesus Christ. Pero importante dire nga ginghimpit na nga daan. Ginghimpit na nga dayon. Tungod lang sa kay Jesus Christ. Kaysa man kundi sa mga pamulong, mga itipon, mga wala sa kamaturan wala sang komplikado. Wala. Amo nang kamaturan. Kay once nga nay komplikado gani sa ginatawag nga mga allegorical nga pamaagi sa pagtuon. Magsumpaki gina siya. Kanang ginahimo nila nga patok-patok pa ba? Nga busing ganon. Kay kung nani pa patok-patok, paangay-angay lang nga istorya. Mahimo na siya nga komplikado. Wala na sang kamaturan. Kay masupak na sa sapyak.
amo na nga nagtanaw ta sa mga pamulong. Amo nang importansya dira. So sa mata sa Dios, ikaw perfect sa iya nga, o kung hingpit ka na sa mata sa Dios, hingpit tungod kay miara ka sang pagkamatarong sang Dios, nga sa imong kahimtang nga yara ka kay Kristo. You are in Christ. Muna nga kung sa aton nga pamaagi lang ang nga pamatasan ang kaluwasan, wala gid sa may maluwas. Amo gani nga salamat gani sa Ginoo nga sa iyang gugma sa aton, sa iya nga pamaagi gintagaan gyapon niya kita sang kaluwasan nga sa pagpadala niya sa kay Jesus Christ, nga sa pagbayad sang aton mga sala. So nagadepende sa Dios nga pamaagi kag hindi sa aton nga pamaagi ang kaluwasan. Hamakom na magtuo ka na lang. Pero sa kabugusan sang katawhan, hindi gid makontento nga magtuo lang. Magbuhat gid. Amo na nga kontra sa Roma nga wala gid nila naintindihan ang pagkamatarong sa Dios. Bitan ta dang Roma daw 13 be. Roma 13. Ginaw. Kaya wala sila makahangot kung paano batunon sa Diyos ang mga tao. Sa Bible, nagahimok sila sa ila kaugalingon nga paagi. Gani wala sila magpasakop sa pamaagi sa Diyos sa pagbaton sa mga tao. Okay. Nagahimo gid sila sang ilang nga paagi. Ala, sige. Kagula sila nagabaton sa Dios nga pamaagi. Anong pamaagi sa Dios sa nga mahimo ka nga matarong? Magtuo lang kay Jesus Christ. Kag may ara ka sang himpit nga pagkamatarong sa Dios. Ang tao magpato-pato gid sa iya nga pamaagi. Ano nang iba namo nang gapalansang sila sa cross? Nang lalo pa ng Holy Week nga kumbaga pa daw nagapa sakripisyo po sa silang kagalingon. Hindi nila masunod ang ginahimo ni Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ wala sang dagta sang sala. Perfect siya, hindi siya makasala. Tapos ang tao dito nga sige man pinitin siya. Tapos nagbalansa pagit sa cross. Hindi siya makabayad kaya siya makasala. Hindi pwede, hindi na madawat sa Diyos nga may. Amo gani nga sa kasuguan pa lang ni Moses, wala sa may makatuman kaya ang tao makasasala kag ang kasuguan sa Dios nga pinaagi kay Moses balaan. So nagapadayag lang ang kasuguan ni Moses nga ang tao makasasala. Amo nang butsing ganun. Okay. So unang Korinto 1:30. 1 Corinthians 1:30. Sige. 1:30. Pero ang Diyos nagdala sa inyo sa paghiusa kay Kristo Jesus, pagmuhimo sa iya nga aton kaalam. Paagi kay Kristo, ibaton kita sa Diyos, pagmuhimo kita nga balaan nga katawhan sa Diyos, kag manghilway. Sa sala. Manginhinway. Tungod, pinaagi lang gid sa Dios. Mga dila kay Jesus Christ, ginhimo kita nga balaan. Tama to, no? Kaya amo nang ginatawag kita nga holy brethren o consaint, mga santos, kay ara kita kay Kristo. Amo na nga kung maghimo sang sala ang tumuloo, ang isa gid nga kakristohanon, ang unang mahuy-an ang Diyos. Pero sa una ginatubang ko sang pastor pagid nga
Nasiling yara ka mo sa eksakto nga pagtulunan. Ngano lang itong ginatudloan mo naghimo sang sala. Gikuan ko sila bagin sukmatan. Ay ano labot ko kay gusto siya maghimo sang sala. Iyan na desisyon. Hindi mo sila. Ako hilabti ko kung ako ang maghimo sang sala. Hindi kay anong labot ko dito na kung magtudlo gali ko hindi na dahil makahimo sang sala ang isa ka ginatudloan ko. Ano na manduan ko na siya nga wala nga kamot ang gamita kung magkaon ka. Bisang tuo siya. Ano ara sa akon ang iyang pagbulutan? Amo na nga ikaw nga Kristohanon nga sa pagtuon kada isa individual gina siya. Imo ng responsibilidad ang imong desisyon. Imo na iyang alatubangon. Kung panalanginan ka sa Dios tungod kay ara ka sa pagpadayon o kung hindi ka panalanginan sa Dios sa paghimo sang sala sa pagsupak sa mando sa Dios, imo na sa labton matawag nga madinaogon ka winner believer o kung perde ka loser ka nga believer, imo na. Kung damo imong reward kuha mo tanan, imo na. Kung disiplina man, imo na. Kada isa sa aton may responsibilidad. Ini nga, ano man gali, kung manunudlo ko, manunudlo tanan. Iya kita. Amo nang importante gid ang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios kag pag-aplikar. Kaya mo man ang bando sang Dios sa aton nga tawag nga maghamtong gid tuon. So responsibilidad. So iyagid sang Dios nga amay nga pagbuot nga ara kita kay Kristo Jesus tungod kay nagtuo kita kay Jesus Christ. Amo na nga kung magtuo kay Jesus Christ, nga yara ka ng karon kay Kristo, anak ka na sa Dios, problema mo na, hindi ka nakabalik. Hindi mo na mabawi. Nga sila nga magpatuyan ka sa kalibutanon, problema mo na. So ang magwa, disiplina. Kaya nga ginadisiplina kita sa Dios kung maghimo sang sala. Tungkol kay pinalangga niya kita. Kay butsing anon sa pagdisiplina, hindi na sa silot. Amo ang pag-edukar. Oo. Dapos na ko na sa ginikanan. Gusto wala sa ginikanan nga iyang anak maghimo sang sala. Hindi. Dapat ang tanan ara sa ginatawag nga ng pag-uswag, successful gid sa pagkinabuhi. Mas labaw na ang Diyos. So gusto ko niya ang tanan magmadinaugon. Amo na nga gintagaan niya kita sang pagtulunan para aton nga ikinabuhi. Kaya ang Kristiyano nga pagkinabuhi, wala mo panguna-una. Ang Christian life is a life of thinking. Panguna-una gid, gamit gid sa una-una. Amo na si Pablo himo mga sinulat dira para karon partikular sa Roma nga sa paghagit sa mga Kristiyano nga gamitan inyong utak ng logic ba? Gamitan inyong utak. Amo nang pagkinabuhi sa aton pa kung hindi naton gamiton natong utak, wala kita sang pagtulunan. Huyang aton nga pagkinabuhi bilang anak sa Dios. Pataka na lang wag sa ano na lang. Wala sang direksyon. May destinasyon kita mo. Destiny. Amo na nga ang Kristiyano nga pagkinabuhi hindi ni siya pataka. Hapsay gina siya kay ang Dios ang kapsayan. Okay. So, Hebrew Jis. Di naman ta sa Hebrew anon. Jis. Sige. Hebrehanon Jis. Tungod kay si Jesucristo nagtuman pag-ubos nga pag-ubot-on sang Dios, kaya tanan nagilian sa sala paagi sa paghalad nga sa iya kaugalingon nga lawas sa makansa idlang.
na siya maliwat. Kay isa gid lang. Amo na nga bulahan ka nga bulahan ang mga tao nga nagtuo sina pero wala nakakita. Kay makaisa man lang ginhatag ni Jesus kasi ang kinabuhi. Hindi naman na maliwat nga para lang makita naton. Kay natabo na siya sa 30 anyo lang mo. Pagbayad siya sa aton mga sala dito sa babaw sa cross, 30 AD lang na tong 30 anyo 30. Kay siyempre ba naman ta karon anyo 2022. Katong anyo 30, amo na kaisa lang. Tiway ta kakita sina. Pero bulahan ka nga nagtuo. Kaya amo po nang ginakuon diri sa Hebrew 10:10. Tungod kay gintuman ni Kristo ang kabubuton sa Dios. Dios nga amay na siya gilimpyuan niya kita sang aton mga sala. Limpyo tungod kay gimbayran na ni Jesus Christ dito sa ibabaw sa cross. Natabo ini sa paghalad sa iyang kaugalingon. Ang iyang kaugalingon amo nang gitawag pon nga paghalad nga sa dugo ni Jesus Christ. Pero ang buti nga sa dugo ni Jesus Christ, amo ang iyang kinabuhi, ang iyang lawas, amo iyang ginhalad. Makaisa gid lang. Tapos na. Wala na. Kay ini siya ginsulat ni sa Israel, mga Hebrehanon, buti nga nun Israel ni siya. So Israel nga mga Kristohanon. Pero kay may nitabo manguna diri nga tulibagbag sa mga Israelinon nga Kristohanon. Kaya naghimo naman sila, naghiwat naman sila sa mga halad-halad. Hindi na matabo. Kaya isa lang na. Ano karon kay naghalad ka mo nga para sa kapasayloan sa inyong mga sala? Buti nga nun nga si Jesus Christ magbayad naman liwat sa aton mga sala? Hindi. Makaisa lang. Tapos na. Kompleto na. Perfect sacrifice. Perfect na offering. Pinagi sa kay Jesus Christ sa lawas ni Kristo o kung siya iya nga kinabuhi. So hindi na mabawi kung anak ka na sa Diyos, ginatawag nga holy brethren o kung mga santos. Tungod kay yara ka na kay Kristo Isos. Amo ning mga may ginkuan po ko diri nga mga saints ang ginatawag mga santos. Hindi lang diri Muli nga santos tungod kay anak ka na sang Diyos. Time pa. Okay. So, diri naman ta sa kwan. Sa ikaduhang Tesalonika 2:13. Second Thessalonians 2:13. Ikaduha no, second. 2:13. Sige. Ikaduha. Sige. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyong mga kapatid na minamahal ng Panginoon. Sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pagpapananampalataya sa katotohanan. Okay. So, tungod sa Diyos, ang buot nga na sa Diyos nga Amay, no? Nga sa simula pa lang, from the beginning, o kung eternity past, gipili ka na sa Diyos para sa kaluwasan. Daan sa Diyos nga maluwas. Kay tungod nakita sa Diyos sa iyang omniscience nga ikaw magbilin kay Jesus Christ.
Kaya maamo ning pinakadelikado sa ginatawag nga doctrine of election o consociation o kung pagtulunan bala nga sa pagpili. Kung ang maulang di ay na sa aton pa ang pagpili sa Dios, magusto lang sa kung sino yung pilion gusto nga maluwas. Nga si Ross luwas, ikaw hindi. O si Mader luwas, ikaw hindi. Luwas, hindi. Ha? Oo, nga pagusto lang sa pili. Hindi. Ginpili ka sa Diyos nga ikaw maluwas tungod kay nagtuo ka kay Jesus Christ. Amo nang standard ang talaksan sa Diyos ang magtuo. Mo gani nga ang bisan ang John 3:16 nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever, bisan sino, nga magbilib kay Jesus Christ, maluwas, shall be saved, kag mayara siya sang eternal life, kinabuhi nga walay tapusan. So, ang pagpili sa Diyos to salvation, through sanctification, ang mga pagkabalaan, muna ang kaluwasan. So, diragid sa iya nga pamagi, hindi sa aton nga pamagi. Okay. So, tapuson pa na kay sa posisyon ng sanctification, isa na lang ka versikulo ang gipresentar dili, 1 Peter chapter 1 verse 2. 1 Peter chapter 1 verse 2. Kamaning lisod sa ginatawag nga eleksyon, chosen. 1 Peter chapter 1 verse 2. Sige, palaw lang. Ipili ka mo suno sa tinutuyo sang Diyos na Amay, kaging pagkabalaan, katawhan, agi, sa iya espiritu, agon magtuman ka mo kay Kristo, pagpapilian, paagi sa iya dugo. Kabay nga ang higana ng pagpaka, maayo, kagit, dait, sang Diyos, mangyara sa iya. Okay. So, ginpili ka mo sang Diyos na Amay. Ginpili. Tungod kay nakita niya o kung naibaluan niya nga ikaw magtuo kay Jesus Christ. Wala pa ang pagtuga sa kalibutan. Nabalaan na sa Diyos mo nga ikaw magtuo. Naibalaan na niya kay siya kay balo sa tanan. Omniscient siya. Kay balo na siya. Nga bisan sa primero pa lang nga daan sa kay Adan, kabalo siya nga si Adan magsupak gid. So nakita na tanan sa Dios, amo lang ginpili ka tungod kay balo siya. Alam na niya nga ikaw magbilib kay Jesus Christ. Amo lang pinaagi sa tawag nga sanctification, pagkabalaan, gipain na nga daan. So, ang Diyos wala siya kapataka nga pag-gusto lang sa pili, hindi. Kundi nga ang responsibilidad sa tao kay tungod kay siya nagtuo kay Jesus Christ. So, dirita mahuman sa una nga sanctification kay mayara pa sang ginatawag nga duwa nga sanctification. So, amo ning una nga bahin nga aton nga ginto na nga sanctification. So, mag-break sa tanay. Break sa kadali. Okay. Uy. Mga grupo kasi na tudlo na ang Diyos makapili sa tao magusto. Mga Calvinistic. Ano ba sir? Mga Calvinistic. Hala, nadula, oh. Ha? Calvinist. Oh, mga Calvin.